ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าสำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุไต้ฝุ่นคาลแมกีพัดถล่มฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายนพุ่งขึ้นเป็น 66 รายและสูญหายอีก 26 รายราฟาเอเลโต อาเลจันโดรรองผู้บริหารสำนักงานให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าผู้เสียชีวิต 49 รายอยู่ในจังหวัดเซบูซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 10 รายและมีประชาชนกว่า 7.06 แสนคนได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นลูกนี้เมื่อนับถึงช่วงเช้าวันพุธที่ 5 พฤศจิกายนสำนักอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์รายงานว่าศูนย์กลางของพายุไต้ฝุ่นคาลแมกีอยู่บริเวณเมืองเอลนิโดจังหวัดปาลาวันโดยเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง 165 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันหนึ่งคาลแมกีเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่ 20 ที่พัดถล่มหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปี 2025 โดยฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บนแนวพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิกส่งผลให้ประสบกับพายุไต้ฝุ่นเฉลี่ย 20 ลูกต่อปี En plus, c'est essence. Tala pena pa mama. Bon chauffeur azala gini anozi ani paso. Kindo gide. Tala niveau. Encore 4 thématiques. Oui, c'est bien moteur et quotidien. Il sera 4 gars montent ensemble. 4 thématiques, voilà. Thématique en marche. 4 gars moteur en marche. Sera méca sambo. Patuma na sa balay guys. Whatever na mo rescue, Bakayan, Gulalul Rio 1, place lang. Sus, naalabay ko ang ditoon na naanod siya, naalabay ka ng unsa na, pusti. Tanawa gud ang kuanday o, ang pusti day, natumba dito, pusti na o, ang traffic light, nawa naman ang traffic light. Oh, sus day, natumba, murag na anay tawo no, kinang nagsiga, manggod siya no. Kana ba kaluoy ba anang ban? Uy, murag na anay tawo ba? Sus, wala sa tiyanin ka mo, tugawas iya, diha. Wala giluwasin ko gulingon. Nag-agad siya sa sakyanan nga kanang kuan tan-awan nalutaw na jud ang sakyanan niya. Murag na isa kay katupo nagsiga pud to na apod toy tawo. Basta nagsiga na imposible man pud og nagparking na off jud na siya. Oh, taxi na no. Oh, dili taxi van. Adi ka tong puti. Oh, mura ang atong usa ni kuan dito nilapos dito. Kanang usa nasangit diha. Ako pa niya nanapag ko. Yung saan man ako po ang rescue tao nila. Uy, di pa hunong ba yung tanong? Nayan na ano do. May gunis. Pinanay tao soda na kanang na-trap diya tutulo ako anay. Truck na nagpundok. Narate naisod? Naisod katong nag-blink-blink pa ganina ba? Oh, halos man sakyanan nagsiga-siga man. Hindi ka na siya baka na ganing gita po anog duha. Lagi ka na lagi nalikod ng van. Oo. Kinipid-pid man na siya dira. Yan nag-igo siya ng duha. Dili man sadto pa kuan anak niya kay Dili man siya malisod man siya i-rescue ho. masangit na siya sa railings. Ah, dili pula gid siya nasangit. Di naman lutaw na jud kaayo gid siya. Luto no kayo uy. Nasadto katong usa katong itong pod na truck pod isuko siya sa tubig gawa siya nag Nay kana kabantay ka nang naikuan o kana sa tunga-tunga kana Oo. square na anay sakyanan. Nanay siya sakyanan day natabunan lang sa tubig tanawa. Kana ba?
Kanang sa total ba? Anay nakakuha na ni sakyanan natabunan lang siya. Kana una ang atop maklaro man na yung atop dara dara. Na sakyanan man na. 20%. Kana hinahinay na gud. Wala pa tayo ano, no? Wala pa tayo murag kon ba aerial view. Aerial shot. Pwede modify tab kon ba kawayan lang. Look, dahil dalawang ng taytay. Wala. Wala. Unsa to nakuha ni Joseph? Nara ang ref. Wala, uy, ang sa appliance ni Hazel. Wala, ang kuwan sa motor. Wala, mga kahoy ng nguan. Katong, alam ang grocery. Dong, sa grocery na, dong. Dong, sa grocery na, dong. Mantika. Wala. Oo, na nga ano, druti. Luoy ka ayo. Daghan mga mantika, mga grocery na pa si kuya. Duha nakabuok ang ref. Kana duha nakabuok iyang ref. Gikan daw sa SM kay naapay tag, mga miniso, mga school supplies. Daghan kayo mga bag. Ang mga bag ruti kay kuan. Ang mga bag ruti kay napay mga sud. Ayo pagtamag sa kuan ha. Nag-video na ko Rosie baby. Ako lang isend on niya. Oh, dagang kayo mga nakuha, oh. Hala, ang rep. Asa man na? Asa man ka nakakuha na? Ayaw pag jacket-jacket? Hala, uy, ang National Bookstore kay daghan man dire mga school supplies. Hala, napay rep. Padong, ang rep.